all power and praise and glory to you, O Lamb of God, who sits at the right hand of God Almighty. We bow down to your Lordship, O God. Thank you for your abundant love. Thank you for your shed blood, saving blood, sacrificial blood, cleansing blood, sanctifying blood, redeeming blood, justifying blood. Thank you, Lord, for your blood that gives us this new life. And as we are gathered together, Lord, O Lord Jesus, have your way in our midst and transform our lives. We have come here not to be the hearers, but we are the doers of the word. Speak your word, Lord, and let your word transform our life. And we thank you in advance for the great and mighty manifestation and glory and power that we are going to experience in this place. We thank you and we praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Wonderful Papa Pata can put up in Calvary. Praise God. Hallelujah. 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 Touch your neighbor and tell your neighbor, today is your receiving day. तुझ्या शेजाऱ्याक हात लाय आणि सांग, आयज तुझ्या बेसामाचो दीस. Today is your receiving day. आयज Hallelujah. तुझ्या बेसामा देवपाचो दीस. Hallelujah. Yeah, please be seated. बसूया. From the last 2 days, we have been studying that God's word declares that mighty resources, mighty power God has put in everyone who are born again, a new creation. आयज आमी परतून शिकतले जे काल पयर आमी शिकताले ते देवान आमचे भितर आपले व्हडते दायज व्हडती बेसामां आमचे भितर घालून दवरलेलीं आसात. And these resources can be withdrawn or pulled out, and God has given us 5 keys by which it can be done. आनी ही जी देवान आमचे भितर आपली देणी आपली बेसामां घातलेलीं आसात ती काडूंक जाता. जरी तर तूं जाणा जाल्यार 5 वस्तू तुज्या जिवितांत करून. The first thing we learned is by renewing our mind according to the word of God, or changing your thinking according to the word of God. पहिले म्हणल्यार गरज आसा आमची चिंतनां जी संवसाराची चिंतनां आसा ती मुदार करून देव कितें सांगता त्या प्रमाणे आमची चिंतनां करून. So battles can be won and battles can be lost by the way you think. तर आमचे जिवितांत जे त्रास उप्रासतात त्या त्रासाचेर आमी जैतिवंत जावंक जाता कशे भाशेन आमी चिंततात ते प्रमाणे. वो पिड्ड्यार जावपाक जाता कशे भाशेन आमी चिंततात त्या प्रमाणे. The second point is by using your faith. दुसरी गरजेची वस्त म्हणल्यार वो दुसरी चावी जी आमकां शिकयतली कशे भाशेन आमचे भितर देवाची बेसामां भायर काडूंक जातात ती म्हणल्यार बाय उजार करून आमचो भावार्थ. The third thing is acknowledging the word that God has deposited through his promises. तिसरी चावी म्हणल्यार जाणा जावन ओ मानून घेवंक की देवान आमचे भितर व्हडती बेसामां देणी घातल्यात म्हूण मानून घेवंक. The fourth thing is praying in the spirit or praying in tongues. चौथी चावी म्हणल्यार विचित्र भाशेन उलोवन. The gift of the fire of God. देवाच्या उज्याचें देणें तें. And the fifth is by operating in the fear of the Lord. आनी पांचवी चावी म्हणल्यार देव आसा खऱ्यांनीच आसा आनी देवाची भिरांत धरून. Praise God. So yesterday in the evening we started with what is faith. तर काल आमी सुरवात केल्ली भावार्थ म्हणल्यार कितें तें.
faith is that biblical evidence भावार्थ म्हणल्यार जे पवित्र पुस्तकांत आमकां खात्रीन सांगता तें देव, biblical evidence of what you cannot see. जे आमकां देव सांगता पूण दोळ्यांनी दिसती पडना. It is a confidence or an assurance of what God said He will do, He will surely do it. जरी तर देवान तें बरयलां, जरी तर देव आमकां अशें सांगता आपल्या पवित्र पुस्तकांत, जाल्यार देव फटींग न्हय, देव सदांच बरो, तो जरूर आमच्या जिवितांत तें करून दाखयतलो. And today we will not only study about faith, and we will see how by faith we can bring the promises of God into manifestation. आनी आयज आमी न्हय शिकतले भावार्था बद्दल, पूण भावार्था उद्देशी कशे भाशेन देवाची बेसामां जी आमचे भितर देवान ओतयल्यान, देवाची देणी ती आमच्यांनी उजार करूंक जाता, तो काडून आमच्या So जिवितांत. please write down some points and then we go into the study. तर थोडे पॉयंट आमी बरोवया. कोणाची बायबल नोटबुक पेन ना जाल्यार सुरसुरीत उबी रावात आनी मागात, आदार आसतलो हे सायडीन सगल्यांचो. Please write down, faith is confidence. Faith is confidence, assurance that God will do what He said He would do. Faith is confidence, assurance that God will do what He said He would do. Faith is biblical evidence. Faith is biblical evidence of what you cannot see. Faith is biblical evidence of what you cannot see. Faith is perceiving as real. Faith is perceiving as real. Perceiving as real. What you cannot verify with your senses. What you cannot verify with your senses. So you join these three lines, you will understand what is faith. The first thing is your confidence, your assurance that what God has promised you, He will surely do His part. सो पहिले भावार्थ म्हणल्यार एक खात्री, एक आस्वासन. देवान जे म्हणलां जाल्यार देव फटींग न्हय, देव जरूर कोत्ता. हालेलुया. The second is, it is a biblical evidence. दुसरें म्हणल्यार पवित्र पुस्तकांत बरयलां म्हणटकूच म्हाका एक तो पुरावो, आनीक दुसरो म्हाका पुरावो नाका. जरी तर पवित्र पुस्तकांत बरयलां जाल्यार म्हजेर काम जालें, म्हाका मेवलें. For example, I have committed a murder जरी तर ताणें एक खून केला and you are the judge. आनी तूं जावन आसा जुईज, And here's a lawyer who is accusing me and saying this person is a murderer. आनी हांव आदवोगाद जो हेचेर फर्मोण मारता, कित्याक हो गुन्यांवकारी हेणे कोणाची किर्म केल्या म्हणून हांव तेजो गुन्यांव दाखयता जुईजाक So तुका. my lawyer says, my client never knew this person who was murdered. आनी तेजो आदवोगाद आसा तो म्हणटा हो मनीस जो तूं गुन्यांव कोत्ता तो ताका वळखोच ना जाका जिबेशी मारला ताका. And this lawyer says, my lord, you are the judge, I have got something to show you. And he gives an envelope. आनी हे भाशेन हांव जो ताचेर आड झुजता ताचो आदवोगाद सांगता की म्हज्या दुनिया घे हे पुरावे आसात, हाणेंच मारला म्हूण किर्म केल्या म्हूण. So you open the envelope and there you can see there are more than 50 photographs of I and that person who was murdered in different situations and different places, different days. आनी तूं जुईज म्हणटकच तूं तें उदकें कोत्ता एनवेलॉप आनी पळयता, सुमार 50 फोटो आसात तांचे वळखीचे, जे तिंगा बाराबर दीस जाताले तेन्नाचे. Then my lawyer says, my lord, on the day the murder took place, my client was not there. He had never seen that place in his life. He has never been in that place where the murder took place. आनी मागीर ताचो जुईज सांगता, ताचो आदवोगाद सांगता की ओ दुनिया, पूण त्या दिसा ज्या जाग्याचेर ताचो खून जाला त्या दिसा तो हो नकळो देखीत म्हजो हो मनीस नकळो तो जागो खंयचो तो आनी थिंगा कितें जालां तें. Again, this lawyer gives you an envelope. परतून आनीक एक एनवेलॉप हांव जुईजाक तुका दितां. And there are fingerprints. आनी थंय आसात हातीचीं बोटां. And the fingerprints of mine and the fingerprints found in the place of murder are matching. आनी जे
खून केला त्या हातियाराचेर आणि म्हजी हातीची बोटां थिंगा मॅच जातात. And there is also a DVD, आणि थंय आसा एक व्हिडिओ रिकॉर्डिंग. and on the DVD you can watch the security cameras has picked up the whole scene. आणि थंय असलो खून केला थिंगा त्या जाग्याचेर एक कॅमेरा आणि त्या कॅमेरा वेल्यान सगळें रिकॉर्डिंग केलां आणि हाणेंच खून केला म्हूण पुरावो मेवता. Now these two lawyers are fighting, आता हे भाशेन दोगोय आदवोगाद झगडटात they are arguing. आणि आमी सारके आर्गुसांवां करतात. Now I open my mouth, आणि तो ताचें तोंड उदकें कोत्ता and first I deal with him. आणि तो म्हजेशी उलयता. Were you present when the murder took place? आणि तो म्हजेशी चात्ता, तूं आसलो थंय? He says no. हांव म्हणटा ना. If you were not there, could you see me committing the murder? तर तुवें जरूय तर तूं नासलो जाल्यार तुवें म्हाका तुज्या दोळ्यांनी पळयला मारता आसतना? What will be your answer? ना. So that means you did not see me, you were not there, you did not see with your eyes the murder take place. Then I want to ask every person seated here, did anybody see with their eyes me committing the murder? जाल्यार तो म्हाका चात्ता, जरूय तर तुवें म्हाका दोळ्यांनी पळोवंक ना, तूं थंय आसोंक ना, जाल्यार तुज्यान कशे भाशेन म्हणोंक जाता हांवें ताका मारला म्हूण? तुज्यान म्हणोंक जाता तुवें पळयला जुईजान? Did anybody see me? So conclusion, you as a judge, I'm talking to you. If none of you saw me committing the murder, you cannot accuse me because you did not see. तर अशें तरेन So I cannot be sentenced to imprisonment. You have to let me go. Now what will be your answer? तर तुज्यान तूं जुईज म्हूण तुका जागो दिल्लो आहा जुईजाचो. हांव आदवोगाद म्हाका ताणें फेल केला. आतां तूं जुईज म्हणटकच तूं सांग, तुवें तर पळोवंक ना, तूं तर तुवें आसोंक ना, जाल्यार तुज्यान तेजेर फॉर्मड मारूंक जाता? जुईज उलय. Judge. Now you as a judge, would you let me go? You will say, तूं आसोंक listen. ना. You will say, yes, I was not present, I did not see, but I got evidence against you, and this evidence shows that even though I could not see, this incident has happened, and this evidence shows that you have committed the murder. In the same way, I have not seen Jesus, I was not there when he died on the cross, but praise be to God, I have got evidence. I have got evidence. And this evidence says that he took my place on the cross, he shed his blood, and he became a substitute for me on the cross. And this evidence gives me a faith that my Jesus took my place to save me. He rose again from the dead, and he has given the same resurrection power to each one of us who believe in him, and that is called as biblical faith. हालेलुया, हालेलुया. जे भाशेन तेणें तर शपथां केली आनी म्हाका आदवोगादाक सांगलें की तुजे जे आसात फोटो, तुजे जे आसा DVD, पूण तूं हाडलो, तुवें दोळ्यांनी पळयला आनी म्हाका तुज्यान फॉर्मड मारूंक जायना, अशें तर ताज्यान म्हणोंक जाता. जुईजाकूय ताज्यान म्हणोंक जाता. आनी तुमी हांवूय ओगी रावतलो आदवोगाद कसो, आनी तुमी जुईज कशें ओगी रावतले? वय मरे आमी आसोंक नाय थिंगा, दोळ्यांनी पळोवंक ना न्हू, आसूं आसूं तूं न्हू दिसता तो, आनी कोण आसतलो, एडिटींग केलां आसतलें, अशें म्हणटले ना न्हू. तेच भाशेन म्हणटा तो, जरूय आमी जेजूक पळोवंक ना. हालेलुया. जरूय आमी जेजू जल्मल्लो आनी मोडटा तेन्ना कुर्साचेर आनी चडटा तेन्ना स्वर्गार आमी आसोंक नात, पूण हांगा आसा एक DVD, हांगा आसा एक पुस्तक जूय बरयलोलें आसा की तो जल्मलो, तो कुर्सार तुजे पासत आनी म्हजे पासत मेलो, तो स्वर्गार चडलो आनी तीच पदवी आमचे भितर आसा. जाल्यार आमी म्हणोंक जाता जेजू बेश्टो तो काय जेजू हरोस तो आमचे पासत मेला. क्रिस्तावानो उलयात. Might be it is a story that Jesus, there was a man named Jesus, but here there is no story, we got evidence. ही एक काणी न्हय, काणयेचें पुस्तक न्हय, ही खरी बरी खबर. हालेलुया. And ही praise एक be to घडणी. God.
And praise be to Short. God. The promise is the same yesterday, today, and forever. And we are going to take some promises from here and believe by faith, depending on biblical evidence, and we will see with our eyes that this word is true. आणि हे जावन आसा सोत, हे जावन हे दिता आमकां एक खात्री जेजून आमचे पासत कितें केलां ते, आनी म्हणटकच हे सोत सोदांच कालूय तेंच सोत असलें, आयजूय तेंच सोत आयज तें फट जायना, फुडाराकूय सासणांच्या सासणांक आमकां तें सोतूच उत्तलें. म्हणटकच ह्या सोतांतली थोडींच आमी भासावणी घेवया म्हणटा आनी उजार करुया आनी पळोवया कशे भाशेन वावर कोत्ता ते देवान भितर घालून दवरलां तें भायर काडपाक. Hallelujah. The third line that you wrote is, you cannot perceive it as real using your senses. भावार्थ आमच्यांनी आमच्या विसवा वेल्यान खरोच म्हूण कळोंक जायना. Whenever you are operating in biblical faith, you can never verify with your senses. सो जें कितें तूं पवित्र पुस्तकांतलें सोत मानता तें तुका तुज्या विसव सोत मानूंक. For example, everybody over here will be saying, I believe that Jesus is here. आमी सगळीं म्हणटलीं विचारल्यार जेजू आहा हांगा आसा, तुमी म्हणटलीं ओय जेजू हांगा आसा. Some of you might be saying, I can see him. थोडीं म्हणटलीं म्हाका जेजू दिसती पडटा. Some of you might be saying, I can feel him. थोडीं म्हणटलीं म्हाका तो सारको कितें तरी जाता, म्हाका दिसता जेजू. Some of you might be saying, I can smell him. थोडीं म्हणटलीं म्हाका तेचो बरो परमूड येता. Some of you might be saying, I can feel his touch. थोडीं म्हणटलीं म्हाका तेणें हात लायला. But praise be to God, I don't feel any of those things, but I have biblical evidence where he said, where 2 or 3 are gathered in my name, I am in your midst. Hallelujah. I've got biblical evidence where he says, I will never leave you, never forsake you. I am with you. I am in you till the end of time. Hallelujah. I have evidence that says, I'm knocking at the door of your heart. If you open, I will come and dine with you. I've got evidence after evidence after evidence that when I call on him, he will never put me to shame. When I believe in him, I will see his glory. My friend, every biblical evidence can manifest in your life only by one thing, and that is faith. Faith is your connector that connects you with God. Just as this cable connects to the amplifier and then to the speakers, and you can hear the sound amplified, in the same way, my faith connects me to the throne of God, and everything in heaven begins to flow in my life. Hallelujah. Can I hear the trumpets blowing this morning? Hallelujah. 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 My friend, थोड्यांक संवय जाल्ल्यो आहात. आमकां रितीराक गेल्ले म्हणटकूच हूंय गेल्ले म्हणटकूच बरें दिसता, जेजूर म्हाका दिसती पडलो, जेजू म्हाका रोखताचो क्रावन ऑफ थॉर्न्स घालून दिसती पडलो आनी म्हाका जेजून हात लायलो आनी असलें जायतीं थोडे पावटी तें खरें, थोडे पावटी ती सोंगां. no. Might be that is true. Okay, and many times it is true. But. After all that vision and all that feeling, if your life is not governed by the knowledge that comes from the Word of God, you will be a baby Christian all your life. But praise be to God, a person has never seen Jesus, but his foundation is the Word of God. Jesus says, blessed are those who have not seen but yet believe. Hallelujah. Hallelujah. तू आमकां
विसवांचेर कितें दिसता ताजेर आमचो भावार दल्लोलो ना. घडये तें तुका दिसता तें खरें आसतलें, पूण जरी तर तुजो भावार देवान कितें बरयलां तेजेर ना. देवान कितें पवित्र पुस्तकान कितें बरयलें, जेजून कितें म्हणलेलें आसा, जंय दोग वो तेग जाण एकठांय जातात म्हज्या नांवान थंय हांव आसा. हालेलुया. हांव तुका सांडचो ना, सोडचो ना. हांव सासणाच्या सासणांक तुजे सोवे रावतलो. तूं दारार मार, हांव तुका म्हजें दार उक्तें करतलो. असली आस्वासनां, असल्यो भासावण्यो जेजून आमकां पवित्र पुस्तकान दिल्ल्यो आहात. म्हणटकच दिसती पडो ना पडो, जरी तर बरयलेलें आहा आमी दोग वो तेगा जाणां जेजूच्या नांवान एकठांय जाल्यात जाल्यार कोण आसतलो? घडये तुका दिसती पडो नासतलो, पूण आसा वो ना. So we cannot verify with us. तर आमकां तें आमच्या 5 विसवांनी दिसती पडोकूच जाय अशें ना. ब्रदर जायते फावटी सांगता, कोण कोण येता तेन्ना, ब्रदर म्हाका जेजू दिसती पडलो, जेजू रडटा तो, जेजू. ब्रदर म्हणटा बरें आहा, आमी आजून जेजूक पळोवंकूच ना दोगांयनी, पूण आमी देवाचें राज परगट कोत्ता. येद्दे व्हडले मिलाग्र देव आमच्या जिवितांत कोत्ता, पूण आमी जेजूक आजून पळोवंक ना. तो म्हणटा आमी जेजूक फकत पळयला पवित्र पुस्तकांत. आमी जेजूक पळयला फकत पवित्र पुस्तकांत आसा म्हणटा म्हणून आमी स्वत मानतात आसा. You know, I find some people who get visions practically every day, and I go to Jesus and I say, God, Lord, what have I done wrong? I have never seen you. He says, who said you have not seen me? You see me every day through my mirror, and anybody who sees through this mirror, the view is awesome, it's perfect, it cannot be deceived. हालेलुया. तर तो म्हणटा आपण केन्ना केन्ना आपण केन्ना केन्ना चिंतूंक पडटा. जेन्ना रेतीर जालें म्हणटकच म्हजेशी येतात आनी सांगतात, बाबा म्हाका ब्रदर काय बरें रेतीर तुजें, म्हाका जेजू दिसती पडलो मरे आनी कितें. मागीर म्हणटा आपण पळयत पद्म्याशी जाता हांवें कितें चूक केल्या, तांकां दिसती पडटा, म्हाका तूं दिसती पडना. हालेलुया. पूण पवित्र पुस्तक सांगता म्हणटा आपल्याक, तुका दिसती पडोंक ना. जितले फावटी तूं पवित्र पुस्तक उगडटा वाचता, तुका हांव सारको दिसती पडटा. तुवें म्हाका पळयला ते भाशेन कोणेनूच पळोवंक ना. हालेलुया. आनी आमी जरी तर नदर मारून पळयतात, जी कोण म्हणटा म्हाका विजन येयलां, हें दिसती पडलां, तें दिसती पडलां, देवाच्या उतरा प्रमाणे भावार नासलोलीं मनशां दिसती पडटात. जी एक हिंगात विजन दिसती पडलें, घरा कितें, घरा कोमेस तोंडटे वचून. Hallelujah. तेका लागून Hallelujah. तेका लागून सासमाय येवपा पावना. I know one thing. Every time the people of God saw God or heard his voice given in the Bible, their lives were never the same. They were on fire for the Lord. Moses saw a burning bush. He was no longer the same Moses. Abraham heard the voice of God. From Abraham he became Abraham. Samuel heard the voice of God. He became a prophet. Jeremiah heard a voice of God. He became a prophet. Every person you see, when they see a vision or they see or hear the voice of God, their lives are never the same. But I see so many people who keep saying, I got a message, I saw the vision, but when I see them, their lives are not changed. They're still the same. हालेलुया. जिवितांत तर पवित्र पुस्तकान आमी सोदलें जाल्यार मोजेसाशी देव उलयलो, मोजेसाचें जिवीत बदललें, मोजेस देवाचे परजेक साल्वार करूंक पावलो. हालेलुया. प्रवादी जालो. अब्राम आसलो, देव ताचेशी उलयलो, ताचें नांव अब्राहम केलें, त्या जायत्या राष्ट्राचो बापूय जालो, भावार्थान तो जियेलो. हे भाशेन तरेतरेचे मनीस आमी देवाच्या राज्यांत पळयतात. पवित्र पुस्तकांत असली हिस्ट्री आमकां मेवता. पूण आमच्या जिवितांत जरूय आमी म्हणटात देव म्हजेशी उलयला, देवा म्हाका मेसेज येयल्या अशें करपाक तशें करपाक, आनी जरी तर तांच्या जिवितांत पळयलें, घराब्यांत पळयलें जाल्यार कांयच एक बरें दिसती पडना. But a person, praise be to God, who makes a foundation on the word of God and lives by the word of God, that person will be truly hearing the voice of God. पूण देवा कारकांत जो ताची बुन्याद ह्या खोडपाचेर बांदता, हालेलुया, जो कोणूय ताची बुन्याद न्हय मेसेजीचेर, न्हय विजामाचेर, न्हय ह्या 5 विसवांचेर बांदता, पूण देवाच्या उतराचेर ह्या खोडपाचेर बांदता, ताचें जिवीत आदले भाशेन उरोना. Praise the Lord. I'll give an example. This is a perfect example for Goa. In Goa, as you know, there is a season and off season.
हे म्हणटा एक बरी घडणी घडटा गोंयांत. एक आसता म्हणटा सिजन जे कोण दर्या सायडीन आहात तांकां सोजमतले सिजन आनी मागीर मागीर ऑफ सिजन. And when there is a season, they are on the beaches. सिजना टायमार काम चड आसता म्हणटकच बिचाचेर दर्याचेर धंदो चलता. Why do you think these foreigners take a flight and they come to Goa and they lie down the whole day in the sun? कित्याक लागून हे भायले विदेशी येतात गोंया आनी आख्खो दीस भर प्रायर वेळ सादतात And they lie down with minimum clothing. आनी थोडेशे गरजेचेच न्हेसोन ते थंय And बिचाचेर might be न्हिदतात. after 1 week they go from Goa घडये एका सुमानान वो मातशा सुबेज ते वेतात पोत्तून विदेशांत. Is there going to be a change in the color of the skin? तेंचे कुडीचे कातीचेर कितें संबंद आसता बदलाव आसता ओय वो ना. Why is the color of the skin changing? कित्याक लागून कातीचो रंग बदलता. They get tanned because they were on the beach for 2 minutes. 2 मिनटां ते रावले म्हूण वतान तांचो रंग बदलता ओ They spend the whole day in the sun. आख्खो दीस सुमार 1 सुमन 3 सुमनां ते दर्याचेर न्हिदोन आसतात. How long do you think this tanned skin will remain? कशे भाशेन कितलो तेंप ही रावतली कात जी वतान काळी जाल्या वतान कलर तांबडी जाल्या कितलो तेंप रावतली थंय ती तांबडी जाता. If they remain here in Goa, they will be tanned all the time. But when they go back abroad and they do not get that sun again on them, the skin begins to change back to the same color. जरी तर ते गोंयांच रावत जाल्यार ते आमचे भाशेन तांबडे काळेशे जातले. जरी तर ते पत्तून गेले ते थोडे दिसांनी पत्तून गोरे जातले. Praise the Lord. Hallelujah. In the same way, a child of God who keeps looking at this light called the Word of God gets tanned the whole day by spending time with the Word of God. Might be, if you say, brother, I should be with the Word of God the whole day, then how will I go to work? No. What I mean is, what you study, close it and keep thinking of it the whole day. This light will get tanned on you, and when people look at you, they'll say, there is something shining in your life. Your life has changed. You look different. Your nature has changed. You know the reason? Because I tan myself with the light of my Creator. Hallelujah.